अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। एक हमने देखा कि पार्लियामेंटेरियन को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई और दूसरा पीका का जो कानून है इसमें तरमीम की गई है। फेक न्यूज के हवाले से और सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतें उछालने के हवाले से अब ये जुर्म जो है वो नाकाबिले जमानत करार दिया गया है। 5 साल कैद होगी और साथ ही साथ ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर इस केस का फैसला करेगा और अगर 6 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो हाई कोर्ट मुत्तालिका जज से पूछेगा। बहरहाल विफाकी वजीर कानून फरूक नसीम इस हवाले से कहते हैं कि हम मीडिया की तनकीद कबूल करने के लिए तैयार हैं और ऑर्डिनेंस का जो मकसद है उसका अवलीन मकसद जो है वो फेक न्यूज का खात्मा है। गुज़िश्ता रोज विफाकी वजीर कानून ने इस हवाले से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। करें, तनकीद करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट जरूर करें, लेकिन फेक न्यूज नहीं। पीका में जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस से सजा 3 साल से 5 साल है। कंप्लेनेंट जो है वो कोई भी हो सकता है। ये अब ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता रेलेवेंट हाई कोर्ट वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से माजी में जो भी गलतियां जहां से भी हुई। अब नाज़रीन, ये जो कानून है इस पर हम देख रहे हैं कि कुछ साफी तंजीमें और अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इसे जमहूरी इक़दार की नफी और जुबान बंदी की कोशिश करार दिया जा रहा है। इस पर भी जरा आज तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसके राबते तेज हो रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिशों के हवाले से आज आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी खबरें आई हैं कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कल मुलाकात होगी। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी भी आज मिलेंगे। अब देखना यह है कि स्ट्रेटेजी आगे क्या होगी। अब तक जो इतलात सामने आ रही हैं इस हवाले से तो ये बड़े वाज़े अंदाज में इत्तेहादियों की जानिब से कहा गया कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जो राबते हैं उनकी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकेगी? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने जब खिताब किया तो हमने देखा कि अपोजिशन को ना घबराने का मशवरा दे दिया है और इसके साथ साथ वजीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का आज अहम इजलास भी हुआ है और जवाबी हिकमत अमली के हवाले से भी ज़ाहिर बातचीत की गई है। हुकूमत क्या अभी भी प्रेशर में है, इस पर भी जरा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, कराची जो कि रोशनियों का शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रेवेन्यू देने वाला शहर कराची को समझा जाता है, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लावारिस है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ अरसे की ही अगर हम बात करें तो हमने देखा कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लावारिस शहर है, लाकानूनियत है। आखिर ये मसाइल कराची के कौन हल करेगा, इस पर भी जरा आज तफसील से बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए पीटीआई रहनुमा अलीम आदिल शेख हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। सर, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। एक जाहिर है पीका कानून जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। इस पर आज हमने देखा इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। सर, आपको क्या लगता है ये हुकूमत सब कुछ अपने ताबे करना चाह रही है, अपने मुताबिक चीजों को लेकर चलने जा रही है? क्या जरूरत थी इतनी जल्दी में ऑर्डिनेंस लेकर आने की? सोनिया, 2 एक्ट है ना, 2 ऑर्डिनेंस जिन पे आए हैं उस पे तो आपने देखना खुद ही बता दिया। एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है जिसके बाद पार्लियामेंटेरियन को इजाजत दे दी जाएगी खुसूसी तौर पे वज़रा और प्राइम मिनिस्टर को कि जलसे जुलूस कर सकते हैं और जहाँ पे भी कोई इलेक्शनरिंग हो रही है वहाँ जाना जो पहले मना था वो कर दिया गया। इस पे तो अगर दानादारी से मुझे पूछे तो मैं भी ये कहूँगा कि इसकी प्रोवोकेशन क्या थी, क्या वजह थी। भाई आप मुतफ़क़ा तौर पे आप ये बात कर सकते हैं ना, मतलब ये ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ के लिए आप ऑर्डिनेंस लेके आएँ। पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, नेशनल असेंबली का इजलास बुलाएं, वहाँ पे ये चीज़ें पेश करें। बहरहाल ये जल्दबाजी वाली बात लग रही है और मेरा ख्याल है ये खामखा आबाद मुझे मार मारने वाली बात है। जहाँ तक पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, सुनिए 2006 का एक्ट है। इसमें क्लास 2 में क्लास 20 में जो है ना वो तरमीम की गई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया गया है। अब सवाल ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में कोई फर्क होना चाहिए या हम कह दें कि जी फेक न्यूज तो जाली है ना, आपके पे इल्जाम लग जाए, मुझ पे इल्जाम लग जाए, कुछ भी लग जाए एंड वी शुड बी गेटिंग अवे विद इट, हमें कोई पूछे ना। मेरा ख्याल है ये जुल्म ज्यादती है। आप देखें ना, खुद मान रहे हैं कि फेक न्यूज है,
اب یہ چلے فیک نیوز تو یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ جی کسی ادارے کے بارے میں کہہ دینا ہے کہ جی وہاں پہ اتنے عرصے سے کرپشن ہو رہی, کوئی پوچھ نہیں رہا. وہاں پہ اگر آپ پرٹیکولر اداروں کے 4 لوگوں کا نام لیں, فلاں وقت میں انہوں نے کیا ہے, سنیے ڈیفیمیشن فائل ہوتی ہے. مجھے خود تجربہ ہے, یہ 2006-7 کی بات ہے. میں ڈان اخبار میں تھا, اسٹیل مل کے چیئرمین نے, میں نے 2-3 خبریں ان کے خلاف لگوائیں کرپشن کی, ڈیفیمیشن 10 کروڑ روپے کا سندھ ہائی کورٹ میں میرے خلاف مقدمہ کر دیا انہوں نے. اب بات یہ تھی, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں. اب مخدوم علی خان جو ہمارے ڈان اخبار کے تھے اپنا وکیل, بڑے بہت ماہر وکیل ہیں, انہیں پریشانی شروع ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے سارے ڈاکومنٹ جب ان کو دے دیے تو اس کے بعد انہیں ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد ہمارے مرحوم احمد علی خان ایڈیٹر پریشان ہوتے تھے. کورٹ سے جب نوٹس آتا تھا, انہوں نے کہا جی گھبرائے نا, یہ تو بالکل ایک چیز نپی تلی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں. سونیا وہ 15 دن 20 دن 2-3 ہیئرنگ ہوئی, سندھ گورنمنٹ وہاں سے بھاگ گئی. اب سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس فیک نیوز ہے, خبر ہی صحیح نہیں ہے, چلو میں پھر کہتا ہوں کہ آپ مس انفارمیشن ہو سکتا ہے, آدھی آپ کو بات پتہ چلی, آدھی نہیں ہے. ڈس انفارمیشن کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کے ایک غلط خبر پھیلا رہے ہیں, اور پھر خاص طور پہ ڈیفیمیشن, سلانٹ, لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں, لوگوں میں گھروں میں جا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ قدم لگنی چاہیے. اس میں میرا خیال ہے پیمرا کو جو رائٹ دیا گیا ہے بالکل ٹھیک دیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس پہ بڑی بحث ہوگی. ساری صحافتی تنظیمیں بھی خلاف ہو رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ بات ان کو ماننی پڑے گی. اس پر ذرا بحث کریں گے احتشام صاحب کہ اس چیز کا تعین کون کرے گا. اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ فیک تعین کون کرے گا, کیسے ہوگا. بہرحال عادل شیخ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق میں تبدیلی لا کر جو آرڈیننس آپ لے کر آئے, ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اس پر آج کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, تو سر کیا ضرورت تھی اتنی ایمرجنسی میں آپ یہ آرڈیننس لے کر آئے؟ اس سے تو صاف یہ لگتا ہے کہ آپ ہر سچویشن کو اپنے حالات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں, جو حال کے پی میں ہوا اس سے شاید بچنے کے لیے یہ آرڈیننس آپ لے کر آ گئے. دیکھیے بڑا ہی عجیب و غریب نقطہ تھا الیکشن کمیشن میں, اور اس کا ایک وکٹم میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہمارے پی ایس 88 کراچی میں 16 فروری پچھلے سال الیکشن ہو رہا تھا, اور میں گزر کے جا رہا تھا سامنے سے, کیونکہ میں ووٹر تھا اس حلقے کا. میں ووٹ ڈال کے واپس جا رہا تھا, مجھ پہ پیپلز پارٹی نے حملہ کیا, اور ایک گٹھ جوڑ کے تحت مجھ پہ الزام لگا کہ جی میں بحیثیت ایم پی اے کیسے میں اپنے حلقے میں گیا ہوا ہوں, جس کے اوپر مجھے الیکشن کمیشن نے نوٹس نکالا کہ اس کو فوری طور پہ اٹھا کے حلقے سے باہر نکال دیا جائے. ایس ایس پی صاحب آئے, مجھے گاڑی میں بٹھایا اور جا کے بند کر دیا, اور جا کے دہشت گردی کے 2 کیسز بنا دیے. 1.5 مہینے بعد میں باہر نکلا. یہ تو میری بات ہو گئی, یہ تو میں نے واقعہ بتا دیا, چونکہ اصل میں وکٹم ہوں. اب آگے چلیے, آگے یہ ہے کہ یہ کہاں سے ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے سیاستدان, بے شک جو ایم پی اے, ایم این اے, وزیر, ہم سب علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں, اور ہم الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے کسی کی بھی. افسروں پہ پابندی بے شک لگا دو, لیکن اس طریقے سے ممکن ہے کہ جی پارٹی کی قیادت اپنے لوگوں کے الیکشن کیمپین میں حصہ نہ بن سکے. بڑا مذاق خیز تھا, اور میں تو بہت زیادہ کوٹکی میں میرے اوپر کیس بن گیا تھا. 23 جولائی 2019 کو ہمارے علی محمد خان مہر صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں وہاں گیا ہوا تھا, پھر میرے اوپر کیس بن گیا, 2 سال بھگتتا رہا میں. تو بات یہ کہ کیسے غلط تھا, اور اس کی تصحیح اگر ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن اس میں شیخ صاحب معذرت کے ساتھ یہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا. یہ الیکشن ایکٹ جو ہے یہ تو سب پارٹیوں کے لیے, سب پارٹیوں کے نمائندے ہوں, ایم این ایز, ایم پی ایز ہوں, وزیر ہوں, اس وقت کے پرائم منسٹر ہوں, سب پہ پابندی ہے نا. ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ بجائے اس کے کہ آپ یونیلیٹرلی, وہ کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ عارف پہ الزام لگتا ہے کہ وہ ان کا کام ہی صرف آرڈیننس ہے, داخانے کے طور پہ کام کر رہے ہیں, چیزوں کو دیکھتے نہیں, تو اچھا نہیں ہوتا ہے شیخ صاحب. اس کو اگر آپ لے جاتے, کوئی کام کمیٹی میں معاملہ جاتا, پھر ہاؤس میں جاتا, اس کے بعد پھر فیصلے ہوتے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ آرڈیننس صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں آیا, اس آرڈیننس میں تمام پارٹیز کے لیے آیا ہے. اب بلاول زرداری صاحب بھی کیمپین کر سکیں گے تو آصف زرداری صاحب بھی کر سکیں گے. لیکن وہ تو خلاف ہے نا اس کے, وہ تو اعتراض کر رہے ہیں, وہ خوش تو نہیں ہے آپ کے اس فیل سے. انہیں ہر اس چیز سے اعتراض کرنا ہے جو ہم کریں گے. اچھا, جو ہے اپوزیشن کو تو ہم اچھا بھی کریں, کوئی اعتراض کرے گا, ان کے اوپر بھی جرمانے ہوتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے پاس حکومت ہے, ہمارے پاس ذمہ داری ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں, جو غلطیاں ان کو ٹھیک کریں, اور یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ اگر کھلا ہے تو سب کے لیے کھلا ہے. کہ
किस तरीके से पार्टी की क़यादत को एक सियासी काम से एक जो जिम्मेदारियां हैं उसके तहत आप दूर कर सके कि लेकिन अब्दुल कादिर शेख साहब, एक तनकीद ये भी होती है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, पार्लियामान में लेजिस्लेशन की बजाय बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है ऑर्डिनेंस पर। मौजूदा हुकूमत के 3.5 बरसों की अगर बात करें तो 63 सदारती ऑर्डिनेंस और 6 सदारती ऑर्डर जारी किए गए। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये मामला जो कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए होनी चाहिए, इन पे भी आप ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं? पार्लियामेंट में हम कानून साजी करते हैं तो आप कहते हैं एक दिन में 32 बिल पास करा लिए इन्होंने। हम जाए तो जाएगा, ये बता दीजिए। पार्लियामेंट में कानून साजी शेख साहब जरा थोड़ा सा गोश्त हो जाए ना, कोई 32 बिल एक दिन में पास कराने की क्या जरूरत है? वो इसलिए कि आपको पता है कि एक दिन एक वक्त में इतने लोगों को आप इकट्ठा करना आपके लिए मुश्किल है और फिर दोबारा नहीं इकट्ठा कर सकते, इसलिए 32 बिल पास हुए। तो भला हो इसी तरह अगर ऐसा करें कि कोई जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मामलात इत्तेफाक राय के साथ हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि जी मुल्क में बहुत ज्यादा कमोशन हो गया, बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो गए, उसको जमहूरियत को भी, इज़हार राय को भी, सबको बड़ा नुकसान हो रहा है। आपस में इतनी ज्यादा जिसको कहते हैं बिकरिंग बढ़ गई है, वो कहते हैं कि इसका रिवर्स गेयर लगना चाहिए। अब क्योंकि पीटीआई हुकूमत में, वो कहते हैं कि ओपोजिशन के पास खोने के लिए नहीं होता, वो तो बातें करती रहती है, ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट के होते हुए, गवर्नमेंट में रहते हुए आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि इत्तेफाक राय से चीजें चले? देखिए, 2 मिनट में दो लम्हे के लिए मैं नून लीग को एक तरफ करता हूँ, दूसरी में पीपल्स पार्टी को सामने लाता हूँ। तो जहां आप इत्तेफाक राय आप रूल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का कोई मेंबर नहीं है। यही पीपल्स पार्टी आगे जाके शोर मचाती है। सिंध में एक भी कायमा कमेटी में अपोजिशन का कोई मेंबर ही नहीं है, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन तो कुछ मेंबर नहीं है, एक भी कायमा कमेटी में अपोजिशन का मेंबर नहीं है। सिंध में बजट पास कराते वक्त अपोजिशन लीडर जो आपके सामने बात कर रहा है उसको तकरीर करने नहीं दी जाती है। सिंध में जब ये काला बल्दियाती कानून लाया जाता है उधर हमें नहीं सुना जाता है। वफाक में, सेनेट में, कौमी असम्बली में अगर बिल होते हैं, तमाम बिल कायमा कमेटियों को जाते हैं। सही। उसके बाद अगर कोई इशू होता है तो फिर ज्वाइंट सेशन भी होता है, लेकिन तमाम रूल्स के मुताबिक चला जाता है। अब ये भी कथन नहीं है कि एक दिन में 32 बिल नहीं पास करा सकते। सही। चले सर, वक्त कम है, जरा अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। तहरीके अदम एतमाद के मामले पर हम देख रहे हैं कि बड़ी एक्टिव हो गई है ऑपोजिशन। आज मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के हवाले से भी खबरें हैं कि वो मुलाकात करेंगे। अब कल बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी और गालिबन 1 महीने में ये दूसरी मुलाकात है। फिर दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के भी नून लीग से जो सियासी राबते हैं वो उनकी खबरें आ रही हैं। तो सर, गवर्नमेंट कहीं अननर्व है इस सारी सूरत हाल को लेकर? आज तो मैं देख रही थी प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा दे रहे थे कि हुकूमती साइड पे कोई आपको लगता है कि हालात ठीक नहीं है? याद करिए 88 में पहली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की, तो वो 18 महीने में फारिग हो गई। नून लीग की नवाज शरीफ साहब जब पहली दफा वज़ीर आज़म बने वो 23 महीने में चलते बने। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल हुआ चाहते हैं, 1.5 साल बाकी है, और इस 3.5 साल में तमाम मुख्तलिफ, कभी धरना हो गया, कभी आर हो गया, कभी पार हो गया, कभी हुआ कि जब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, बजट पास नहीं होगा, ये बिल पास नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, हुआ तो कुछ भी नहीं है। अब भी एक लहू गर्म रखने का एक बहाना है आपके लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। आप मीन्स मीडिया की शोज तो चल रहे हैं, उनको भी चाहिए मीडिया को, अपोजिशन को रेलेवेंट होना है ताकि उन पर डिस्कशन हो, बात हो। वो रेलेवेंसी के लिए वो कहते हैं मिल्लत के साथ रास्ता वास्ता सस्तवार रख, व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। इस हवाले से दो चीजें मार्केट के साथ 2 चीजें हो रही है। छोटा सा कमेंट करूंगा, फिर सवाल भी आप ले लीजिएगा। देखिए, लोग बात ये कर रहे हैं कि हुकूमत ठीक है, ताजियों की वजह से बैठी है, हुकूमत की मजबूरी है, बैसाखियां काश ना होती तो आपके लिए बहुत अच्छा होता। अब सवाल ये है कि जगह जगह आपको ब्लैकमेल किया जाता है, पार्टी से बहुत कुछ मांगा जाता है। अभी कहा जा रहा है कि 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं मॉस्को, वापस आएंगे तो बहादुराबाद एमक्यूएम के दफ्तर जाएंगे हेडक्वार्टर में,
ابھی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہ بھی نوبت آنی تھی کہ پرائم منسٹر وہاں جائیں گے. اسی طرح دیکھیں آپ جس طریقے سے لیور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پی ایم ایل کے لوگوں کو, اور اسی طرح آپ دیکھ لیں جی ڈی اے کو دیکھ لیں, پھر باپ کو دیکھ لیں, تو وزارتیں در وزارتیں مانگ رہے ہیں اپنی. اب سوال تو یہ کہ آپ کہاں تک بلیک میل ہوں گے, کوئی راستہ بیچ کا نہیں ایسا نکلے گا. اور پھر دیکھیں وہ جو کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے, وہ تو نہیں ہوا, استعفے دینے تھے وہ نہیں ہوا, اب آگے آج آ کے گھما پھرا کے کہ جی ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے. جہانگیر ترین وہ بندہ جس کے بارے میں پی ایم ایل این کہتی رہی ہے کہ جی ہمارے ووٹ خریدے گئے, ہمارے بندے توڑے شخص نے, اور اے ٹی ایم کا الزام ان پہ لگتا تھا, آج ان کے ساتھ بڑی گوڑی گوڑی ان کی چل رہی ہے. بلکہ احتشام صاحب سنوا بھی دیتے ہیں کہ کس طرح کے بیانات نون لیگ کی جانب سے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف دیے جاتے رہے, اور اسے سیاسی مصلحت کہیں یا کیا کہیں, آج انہی سے مدد مانگی جا رہی ہے. جی سنوائیے گا. شیخ صاحب آپ نے باتیں سن لی, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو 20-25 لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, آئے دن وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جیب میں ہے اور جہانگیر ترین جلدی ہمیں مل جائیں گے, لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بیانات یہ دے رہے ہیں کہ جی کوئی ایک بیان نکال کے دکھا دیں جہانگیر ترین کا جو انہوں نے حکومت کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف دیا ہو, لہٰذا وہ کبھی بھی دوسری طرف نہیں جائیں گے. لیکن میرا سوال شیخ صاحب آپ سے ہے کہ جو لگتا ہے کہ جی آپ کے کوارٹر میں جو پریشانی ہے وہ تو بڑی شدید پریشانی ہے. مونی سلائی کا جو پرائم منسٹر کے ساتھ گفتگو ہے وہ ایک فنکشن میں, وہاں سے بھی آپ دیکھ لیں جو کہا گیا ہے کہ جی وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے آپ کو ہٹانے کے لیے. اور ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کہ جی طاقتور حلقوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن کنٹرڈکشن خود ہی رانا ثناء اللہ کرتے ہیں, یہ کہا کہ نہیں ہمارے نمبر پورے ہیں, ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں جوائن کریں گے. تو اصل حقیقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کے علاوہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نہیں جا رہے ہیں. میڈیا بھی کہتا ہے, نون لیگ بھی کہتی ہے, ہمارے سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ بجٹ تو پاس نہیں ہوگا, سب بھی کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب تو جا رہے ہیں. یہ بتا دیجئے, جو بہت سارے اور ساتھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ذرا بتائیے جہانگیر ترین صاحب نے کسی فورم پہ, کسی بیان پہ, کسی ایشو پہ کچھ کہا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, ہمیں اعتراضات ہیں, ہم کہیں اور جا رہے ہیں؟ یہ ایوے ہی اپنا ایک انہوں نے وہ کریٹ کیا ہوا ڈائریکٹو. الحمدللہ جہانگیر ترین صاحب تحریک انصاف میں ہمارے ساتھ ہیں, ان کے جو ایمنیز ہیں, ایشوز ہر جگہ ہوتے ہیں جی, ایشوز پارلیمنٹیرینز کے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہوتے ہیں, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, اس پر بات چیت ہوتی ہے. تو جب خود جہانگیر ترین صاحب کہہ نہیں رہے اس پہ ماننا چاہیے. اچھا پریشانی کیا ہے کسی کو, مریم اورنگزیب صاحبہ پی ایم ایل این کی جو اسپوکس پرسن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے کل الزام لگایا کہ جی پشاور کی ایک بڑی طاقتور شخصیت فیض حمید کے بارے میں اوپنلی کہہ رہی ہے کہ جی وہ ایم این ایز کو منع کر رہے ہیں کہ جی آپ کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اور ہمارے لوگوں کو جس کو کہنا چاہیے پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ نے وہی کرنا ہے جو حکومت کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیز ہے؟ میں افسوس ہوتا ہے نون لیگ کے ترجمانوں پہ, انہیں فیض حمید فوبیا ہو گیا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے اداروں کو ہٹ کرتے ہوئے. یہ ہمارے وہ ادارے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے. ان جگہوں پر جو بیٹھے, پہلے وہ کہیں اسلام آباد بیٹھے تھے تو انہیں تکلیف تھی, اب وہ اپنے کام میں, وہ کمانڈر کا کام فوج کے آپریشنل معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. بات ہے ان کو خوف ہے, بندے ان کے کور نہیں ہوتے, ان کے چھٹی ان کے بندے کر جاتے ہیں, سینٹ سے ان کی حاضریاں لگ رہی ہوتی, ادھر ادھر کرنا چاہیے. ان کو ایسا نہیں چلے گا, یہ ان کی سٹوری نہیں بکنے والی ہے. ان لوگوں کو سیاست ہم سے بات کرنی چاہیے, اس پہ الزام اس پہ الزام, اداروں کو کمزوری کرنی. نون لیگ بات یہ کہ ان کو جب کچھ نہیں ملتا تو الزام لگا دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ہمارے ان اداروں کا کوئی بھی, اور اتنے بڑے پیمانے اس لیول کے افسران کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کا فون آ گیا. بہرحال بہت بہت شکریہ. سینئر رہنما پی ٹی آئی شیخ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ماہر قانون بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب بھی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ پنسوٹا صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احمد پنسوٹا صاحب اب ذرا بات کر لیتے ہیں, یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس جو گورنمنٹ لے کر آئی ہے, ظاہر ہے اس پر کچھ جو صحافی تنظیمیں ہیں, اپوزیشن ہے, بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے کہ جمہوری اقدار کی نفی ہے, زبان بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے, واقعی قانونی صحافت کو قابو کرنے کی یہ مترادف ہے یا اختلاف کرنے والی آوازوں کو بند کرنے کی کوشش ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟
देखिए जी, किसी भी कानून जो कि फ्री स्पीच पर बनता है उसको देखने का जो पैमाना है वो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो ये कहता है कि यू आर अलाउड टू गो फॉर फ्री स्पीच, फ्री प्रेस, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। और 2-3 उसी आइन की शक्ल में दे दी हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ना हो, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के खिलाफ ना हो, इस्लाम के खिलाफ ना हो। अब इस पैमाने के ऊपर हम इन तरामीम को देखते हैं। पहली तो बात यह है कि जो पेका लॉ है 2016 का, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स एक्ट 2016 बोलते हैं, ये कानून जब बनाया गया था उस वक्त भी इस पर बहुत तशवीश थी लोगों की। नवाज शरीफ साहब बताएंगे। और इसको कंसिडर किया जाता था कि ये कानून जो है ये बेसिकली इज अब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। उस कानून के अंदर मजीद तरामीम आज कर दी गई, और उन तरामीम को देखने का सिंपल एक पैमाना है, पूरी दुनिया में डेफेमेशन लॉस को डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आप डैमेजेस की तरफ आए। मैंने अगर यहां बैठ के कोई बात कह दी है, आपकी जो क्वांटिफिकेशन, उसकी रेपुटेशन है वो क्वांटिफाइबल है कि 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, आपकी 3 करोड़ की है, आप वो डैमेजेस लें, आगे चले। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर इंस्टेड के हम उन डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को ठीक करके अदालतों को प्रॉपर काम करवाएं, हम इनको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये वो मुल्क है जहां पर अगर आपने किसी से पैसे भी लेने हो तो आप सिविल सूट फाइल नहीं करते, आप उसके खिलाफ पर्चा करवा के जोर जबरदस्ती से पैसे लेते हैं। वही सारी रेट्रिक यहां आ रही है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 89(1) जिसका सहारा लेके ये ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इमरजेंट सिचुएशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, इवन इस हद तक कि अतर मनीला साहब की एक जजमेंट उसको वॉर लाइक सिचुएशन का है कि जब असेंबली सेशन में ना हो आप ये काम करें। हमारे यहां हुकूमत हर काम थ्रू ऑर्डिनेंस कर रही है, जिसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट में बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर का है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर। इसको आप पार्लियामेंट के थ्रू पास करवाते, उस पर कंसेंसस आ जाता, वहां आवाम के नुमाइंदे बैठे हैं, बात आगे चलती। अब इसके थ्रू जो किया जा रहा है अचीव, वो ये है कि जब कोई शख्स बात करेगा, और मैं साथ साथ ये कहता जाऊं कि इस मुल्क में इंप्यूनिटी है हमारे पास टीवी पे बैठ के जिस बंदे के बारे में जो मर्जी कह दे, वो भी एक ज्यादती है, लेकिन उसके लिए जो कवानीन है वो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के थ्रू आपको रिवैम्प करके ठीक करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि मेरे और आप पे हम इधर से बाहर निकले तो पता लगे जी पर्चा हो गया। लेकिन एहतशाम साहब, इस पर बहुत ज्यादा जो तनकीद हो रही है वो ये है कि फेक न्यूज का तायन कौन करेगा? जिस खबर पर बिलफर्ज एक्शन लिया जा रहा है वो फेक न्यूज है या नहीं, ये पता कौन कराएगा? और अक्सर ज़ाहिर है आपको भी सहाफत में बड़ा एक लंबा अरसा हो गया, अक्सर खबरें खुसूसन इन्वेस्टिगेटिव जो खबरें होती हैं उसमें साफी जो अपना सोर्स नहीं बताते, अगर जराए या हवाला नहीं बताया जाता तो फिर क्या उस खबर को फेक तस्वुर किया जाएगा? इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। सुनिए, 2 चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि आज जितने लोग इस पे एतराज दाग रहे हैं, जितने लोग इस पे बात कर रहे हैं, उसमें आप देख लें मीडिया के अदारे भी शामिल हो गए हैं, CPNE है, APNS है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज हैं। हाँ। एक चीज हमें देखें आपके, जिसको वो इकरार करते हैं, कंसीड करते हैं, एडमिट करते हैं कि जी ये फेक न्यूज है, जाली न्यूज है। एक तो ये कहते हैं कि जी इस पे इतनी सख्ती कैसे हो सकती है, मतलब इन्हें वे मान भी रहे हैं कि फेक न्यूज है। दूसरा है कि जी इसका तयन कौन करेगा। देखिए सोनिया, हमेशा 2 चीजें देखी जाती हैं। जब आप किसी शख्स के बारे में, किसी शख्स की जात के बारे में फैसला करते हैं ना, कि एक बंदा, फर्ज करें मुझे आप कह लें, किसी की मिसाल नहीं दी जाती, मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ कि जी एहतशाम साहब की गवर्नमेंट के किसी हाई ऑफिसर हैं और ये किसी अदारे को सेक्रेटरी है या जॉइंट सेक्रेटरी है, इनके पास फलां महकमे हैं, इनके अंडर इतना कुछ हो रहा है कि इनको पता नहीं चला करप्शन क्या है। एक बात है। एक ये कि जी एहतशाम साहब बिल्कुल मिली भगत के साथ ये काम कर रहे हैं, हमारे पास बकायदा ये सबूत है कि किस तरीके से फलां आदमी को पैसा दिया जा रहा है। सुनिए, अब सवाल ये कि जब इसके बारे में पूछा जाएगा कि जी आप जो बात कर रहे हैं तो ओनस किस पे है, जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये क्यों ना पूछा जाए? आप मुझे बताएं, ये क्या है कि आज जिस तरह आजकल माजरत के साथ हमारे मुल्क में हो रहा है, खवातीन के बारे में, लोगों के घरों में लोग घुस गए हैं, इस कदर नाजेबा गुफ्तगू हो रही है, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि जो पूछा ना जाए। मेरा अपना ख्याल है माजरत के साथ मेरे तबके के जो लोग हैं उन्हें इसको डेफिनेटली डिफरेंशिएट करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि फेक है, अगर मानते नहीं है तो फिर फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि शाम को बैठे। अच्छा, दूसरा ये है इसमें अहमद, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हमारे मुल्क में है, बाकी सारी दुनिया में आप देख लें कि आप किसी अदारे के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन भेजते हैं उनको, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट है, कोई भी है, कि जी मुझे ये पता चला, उसका जो जवाब आएगा
آپ اس کا جواب بھی لگائیں گے, جو جواب نہیں دے گا اس کے بارے میں آپ بات کریں گے, آپ کہیں گے جی انہوں نے فلاں بات نہیں بتائی, میرے پاس کا ثبوت ہے, وہ ثبوت ہوگا تو بات کرے گا. ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے 10% 15% سے زیادہ لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی, اور وہ لے کے زیب داستان کے لیے ڈیسک پہ بیٹھ کے خود کہانی گڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہانی جو گڑھی جا رہی ہے, میں اس حد تک تو اس کو کنڈون کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ایک اجتماعی طور پہ کسی ادارے کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہاں غلط ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ جی سونیا ایسا کر رہی ہے, احتشام کر رہے ہیں, احمد ایسا کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ جو ہے نا یہ کسی صورت پہ بھی برداشت نہیں ہونی میں چاہیے. صرف آپ کی اجازت سے اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کو ہم کاؤنسل آف کمپلینٹس بولتے ہیں, اور مجھے موقع ملا ہے پچھلے 2 سال سے اس کا چیئر پرسن ہونے کی, اور ہم بہت کمپلینٹس پرائیویٹ میڈیا چینلز کے خلاف سنتے ہیں. سیکشن 26 آف دی پیمرا آرڈیننس کے تحت یہ کریٹڈ ہے, اور وہاں پر ہمارے پاس پاور ہے چینل کو فائن کرنے کی, چینل کا لائسنس ریووک کرنے کی. اور آپ یقین کیجئے, میں آپ اس چینل پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ہم ایٹ لیسٹ 20 سے 25 فائنز کر چکے ہیں, اور بڑے سنگین کیسز میں کر چکے ہیں جس میں کمپلیٹلی جھوٹ کا پلندہ تھا. ایک بھی چینل تیار نہیں ہے اس فائن کو دینے کے لیے, اور نہ ہی چیلنج کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے جو ہمارے خلاف کرنا ہے آپ کر لیں. انفارچونیٹلی جو بات ہے جس پہ میں بار بار واپس آ رہا ہوں کہ ہمارا جو سول لا ہے آن ڈیفیمیشن, آن کاؤنسل, آن پیمرا, وہ فیل اس لیے ہو چکا ہے کہ نہ ہی عدالتیں پراپر پرفارم کر رہی ہیں, نہ ہی گورنمنٹ کے ادارے جب ان میں کوئی پرفارمنس دیتے ہیں تو اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے. لہٰذا ہوتا کیا ہے, اس کے اوپر جی 20 سال کی قید کر دو. جب آپ کو یہاں سے باہر نکل کے کوئی شخص ہتکڑی لگائے گا, آپ اگلے دن ہی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی پرائم ایگزامپل جس طرح آج محسن بیگ کا کیس چلا ہے, اس میں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے, کیونکہ میں آج عدالت میں موجود تھا اور میں نے تفصیل سے وہ ساری چیز سنی ہے, اس میں بڑی خوبصورت ایک اختر صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ کرمنل ڈیفیمیشن از اے پرائیویٹ رائٹ اینڈ ناٹ اے پبلک رائٹ. پبلک فنکشنریز کی کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہوتی, پبلک فنکشنریز کی کوئی انا عزت نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز کے اوپر کیس فائل کریں. آپ نے بڑی بردباری سے چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو الزام لگایا گیا مراد صحیح صاحب, وہ انتہائی obnoxious ہے. چلے آپ نے بات کر لی تو میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کروں, سوال ہی پوچھوں گا. دیکھیں جس طریقے سے محسن بیگ کا ذکر آتا ہے, اور وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ جی ریحام خان کی کتاب پڑھ لیں, میں نے تو کچھ نہیں کہا. اب دیکھیں جو لوگوں کو سمجھنے والی بات ہے, معذرت کے ساتھ جو میرے میڈیا کے لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھنا نہیں چاہتے, سونیا ریحام خان کی جو کتاب تھی اس کے چھپنے سے پہلے وہ لیک ہوئی, اس کے بہت سارے حصے لیک کر دیے گئے, اور آج اس کی کتاب دیکھیں, اس کی کتاب میں وہ کوئی چیز نہیں ہے جو لیک حصے ہیں, وہ اس کو دوبارہ نہیں جوڑا گیا. آپ نے دیکھا ریحام پہ کیس بنا لندن میں, زلفی بخاری کو پتہ نہیں کتنے $1,00,000 دینے پڑے اور بار بار معافی مانگنی پڑی. اب سوال تو میرا آپ سے ہے جی, آپ یہ بتائیں کہ اس کے لیے اگر ایک بندہ یا ایک بندی اس طرح کے الزامات لگائے, اور اس کے بعد میڈیا ہو چاہے سیاسی جماعتیں ہوں, انہیں یہ لگے کہ جی یہ کل ہمارے پہ بھی بات آئے گی اور وہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, تو کیا ان کے لیے ٹھیک نہیں کہ کل ان کی حکومت آئے گی, ان کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوں گی, ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اگر کوئی لائبل لاز ہوں گے جس کو پرسو کرے گی حکومت, اور آپ نے اطہر منل صاحب کا جو بات کی ہے, کتنی وزن ہے اس بات میں. جی دیکھیں سر, بات یہ کہ اطہر منل صاحب کی ساری کی ساری ڈسکشن یہ تھی کہ میں کرمنلائز نہیں کرنا چاہتا ڈیفیمیشن کو, لیکن ڈیفیمیشن کے جو لاز موجود ہیں, جس طرح ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت آپ ڈیمیجز مانگیں, اور جس طرح بھی آپ نے ویسٹ کی ایگزامپل دی ہے, ان ٹی وی چینلز کی بھی میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جو انگلینڈ امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں, اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ کسی طرح کی وہاں پر غلطی ہو. وہ کہتے ہیں آپ اس کو سول سائڈ پہ رکھیں. پرابلم اطہر صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ یار آپ اس کو کرمنلائز مت کریں. جب آپ کرمنلائز کرتے ہیں تو ایک خوف اور ڈر آتا ہے جس میں فری سپیچ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. اور ایک میں نہایت ادب سے اطہر منل صاحب سے کہ آج کی پروسیڈنگز فالو کرنے کے بعد ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب اسٹیٹ فنکشنری عدالت میں کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی ایک حد تک ریپریمانڈ کر سکتے ہیں, کنڈیم کر سکتے ہیں. وہاں پر ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب کھڑے تھے, ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا. ان کا ایک اپنا سٹانس ہے کہ میرے پاس ایک قانون ہے جس کو میں نے انفورس کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر میں اس قانون کو غلط انفورس کر رہا ہوں, یہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا, آپ منسٹرز کو بلائیں, پرائم منسٹر کو بلائیں, میرا اس میں کیا قصور ہے. سو یہ بات انہوں نے کی. اور ایک پولیس آفیسر, وہ سینئر پولیس آفیسر ہے, جب اس کی وہاں پر تذلیل کی گئی تو پھر عوام بھی اس سے شے لیتی ہے, ہم لائرز بھی شے لیتے ہیں کہ یار اس کو تو عدالت بھی کچھ نہیں سمجھتی. اس چیز سے بالکل میں قطع نظر ہو کے بات کروں کہ جو متن تھا جج صاحب کی بات کو بالکل درست تھا, لیکن اس افسر کو بھی تو آپ بتائیں نا جس نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جو آپ نے اس کو بنا کے اچھا برا جیسا بھی دے دیے. اب آج ہم اس آرڈیننس کو برا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ایز اے پولیس آفیسر آپ دیکھیں صبح آپ نے اس آرڈیننس کو انفورس کرنا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رات کو ہم نے اس پہ بڑی اچھی ڈسکشن کی ہے تو لہٰذا ہم اس کو انفورس نہیں کر سکتے. یہ بھی ججز کو دیکھنا صحیح. اچھا احمد منصوردہ صاحب, ایک اور بات, جب ہم آزادی اظہار رائے, آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارا آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. گورنمنٹ
गवर्नमेंट भी इस हवाले से यही बात करती है कि जो हम लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल मुताबिकत रखती है आइन के आर्टिकल 19 से कि किस हद तक हम आजादी इजहार राय हमें करना चाहिए। तो सर आपको लगता है कि ये आइन में मौजूद हैं चीजें जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाना चाह रही है? देखिए, आज एक इसका मैं फिर जवाब आज की प्रोसीडिंग से ही दूंगा। आज एक बड़ी खूबसूरत बात हुई कि दुनिया का और पाकिस्तान का बेसिक फर्क ये है कि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट के भी और प्राइवेट लोगों के भी जो टीवी वगैरह पे बैठते हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। हम नेशनल इंटरेस्ट पे कोई बात करें कि जी पाकिस्तान में शाराएं नहीं ठीक बनी, रोड्स के केसेस में करप्शन हो गई, हमारा केस क्या होता है कि जी मैं उस दफ्तर में गया तो मेरे साथ ये हो गया, मैंने उन वजीर साहब से बात करने की कोशिश की तो मेरे पे इल्जाम लग गया। जब आप मैं से निकल के हम पर आएंगे, डेफेमेशन लॉज की नेचर चेंज हो जाएगी। प्रॉब्लम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये है कि हर जर्नलिस्ट का पर्सनल इशू है। अब जिस तरह आज मोहसिन बेग साहब का इशू है तो वो लग रहा है जैसे मोहसिन बेग साहब का पर्सनल इशू है, नॉट रियलाइजिंग कि वो जर्नलिस्ट का इशू है। जब आप उसको जर्नलिस्ट के इशू के तौर पर डील करेंगे तो उसका आउटकम डिफरेंट आएगा। और जो आर्टिकल 19 की आप बात कर रही हैं, आर्टिकल 19 तो बड़ी खूबसूरत बात करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बट लॉ में लिखा हुआ है कि ये फ्रीडम वहां पर एंड करता है जहां दूसरे शख्स का नाक शुरू हो जाए। जस्ट बिकॉज मेरे पास ये फोरम मौजूद है। इसमें अहमद एक और चीज भी होती है, जब आप देख लें ये जो हम उसूली पॉलिटिक्स जो है ना इसको भूल के हम पावर पॉलिटिक्स जो है ना वो हावी हो जाती है, तो आप प्रोसेस में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो कंप्रोमाइज करती है चीजों को और भूल जाती है क्या करना चाहिए। अभी सारे मसले में सियासी जमातों का प्रॉब्लम क्या है? आज देखें 2016 में यही बना था एक्ट नवासी साहब के जमाने में। आपको याद होगा 2011 में नवासी साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, वो आइन की तरमीम आ रही थी, वो तो छुट्टी होगी वरना करने जा रहे थे। अब जो शख्स भी होता है माजरत के साथ ये एक चीज इमरान खान साहब को भी सोचनी चाहिए कि उनके होते हुए इतनी तेजी के साथ जो चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं, अमेंडमेंट में आ रही हैं, तरमीमात आ रही हैं, लोग उसको इस तरह देख रहे हैं कि सारा का सारा अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। काश ऐसा हो, ठीक है, पार्लियामेंट में टफ टाइम दिया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन कुछ चीजें इसको लेके जाना चाहिए नेशनल असेंबली में। कामा कमेटीज बनी है, 32 कमेटियां, वो भी फंक्शनल नहीं है, वहां ले जाके मामले को ले जाया जाए। ये क्यों इंप्रेशन आता है कि 2 दिन पार्लियामेंट का इजलास होता है, तीसरे दिन खत्म हो जाता है, चौथे दिन नया ऑर्डिनेंस आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले एहतशाम साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि जब ये कानून बनाया गया तो मुस्लिम लीग नून का दौर था और आपको याद होगा 2016 की पार्लियामेंट ने इसे पास किया था, लेकिन उस वक्त पीटीआई इस कानून के सख्त खिलाफ थी, जिसको आज वो मजीद सख्त करने जा रही है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इस कानून को लेकर किस तरह के बयानात देते थे, क्या बात करते थे, सुनिएगा जरा। सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई थोड़ी सी कैंपेन कुछ बनाता भी है, उसका रिएक्शन आ जाता है। मैं कई दफा मैंने कोई फैसला किया हो, हमारा सोशल मीडिया मुझे अटैक कर देता है, तो मैं क्या कहूँ कि उनको बंद कर दूं क्योंकि मुझे अटैक कर रहे हैं। 60% पाकिस्तानी 20 साल के इर्द गिर्द या उससे कम है, इन सारों के पास फोन है। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है? सोशल मीडिया को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। जी एहतशाम साहब, इंटरेस्टिंग बात हो जाए, हमें से पूछते हैं जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो पुरानी बातें हैं और आज जो उनका रवैया है, वो आज वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि जो मैंने पहले कहा था उससे लोग इतने आगे चले जाएंगे जितने आज चले गए। देखिए, हर आने वाला दिन जो है ना अहमद, आप देख लें कि मीडिया की आजादी, मतलब आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को तो छोड़ देना, ये आप बाकी आप आ जाए सोशल मीडिया पे, इसमें तो जो दिन रात हो रहा है, इसको रोकने के लिए तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर का नुक्ता नजर अपना है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, जब वो बात करेंगे तो लोग पुरानी बातें भी नहीं लेके आएंगे उनकी। लेकिन असल सवाल ये कि इसको ब्रेक लग सकती है। मेरा अपना ख्याल है ये मदर पिदर आज़ादी जो है ना उसके उस पीरियड में हम दाखिल हो गए हैं, अब पगड़ियां उछाली जाएंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि अब लोगों के घर सलामत रहेंगे। सही, ठीक है। मैं सर इस पे इसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँ। मैं पहली तो बात ये है कि सर आपकी बात का जवाब है कि इसको ब्रेक नहीं लग सकती। दूसरी जवाब इसका बात का है कि इसको ब्रेक लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि द मोर यू आर गोइंग टू स्टॉप इट विद सच लॉज,
उतना ही बढ़कर ये सामने आएगा। इसका इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आहिस्ता 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 ये चीजें ठीक होंगी, जैसे कि पूरी दुनिया में लॉज आए हैं और आप सिविल साइड पर उनको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप उसको शॉर्टकट करेंगे या सर्कमवेंट करेंगे तो उसका नुकसान वही होगा जो आजकल आप देख रहे हैं सड़कों पर लड़ाई झगड़ा होता है। सोशल मीडिया की बेस्ट पॉलिसी होती है कि ऑफ कोर्स कुछ चीजें बहुत तजावुज कर जाती हैं, जिसका आर्टिकल 19 में भी तस्करा है कि सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, आर्म फोर्सेस। अच्छा, एक चीज बताएं, चले गवर्नमेंट छोड़ दे, हमें कोई प्राइवेट बॉडी इसको रेगुलेट कर सकती है, इस मीडिया को? सर देखिए, सब लोगों के नुमाइंदे, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी आ जाए, सिविल सोसाइटी भी आ जाए, आप लोग भी बीच में हो। सर प्रॉब्लम ये ना कि एट द एंड ऑफ द डे तो उसको रेगुलेट गवर्नमेंट नहीं करना है। अगर हम उस बॉडी को भी बनाएंगे तो उस बॉडी को किसी गवर्नमेंट इदारे के नीचे देना पड़ेगा, बिकॉज प्रोसिक्यूशन आपने करनी है। मैं ये कहता हूं कि जो आपके कॉज़ा जुडिशियल लॉज हैं, जिस तरह पेम्ब्रा का लॉ है, डेफमेशन ऑर्डिनेंस का लॉ है, उसको इतना स्ट्रिक्ट करें कि ये 6 महीने वाली शर्त आप उस लॉ में डालते हैं कि अगर कोई एडिशनल सेशन जज 6 महीने में फैसला नहीं करेगा डेफमेशन ऑर्डिनेंस का, जो कि इस मुल्क में 10-10 साल चलते हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप देखिएगा जब किसी को करोड़ रुपया डैमेजेस पड़ेंगे, जो उसको देने पड़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी, उसकी ज्यादा तकलीफ होगी बजाय इसकी कि आप किसी आदमी को 10% नॉन बेलेबल कर देना, ये कितना सर ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल करने का मकसद ये है कि इस ऑफेंस की सेवेरिटी बढ़ गई है। अब आप जब गिरफ्तार होंगे तो आपकी बेल इतने आराम से नहीं होगी जैसे हो जाती है, क्योंकि सेक्शन 20 में बेल काफी हद तक हो जाती थी। 21 जो है, जो साइबर स्टॉकिंग है, 21D जो इसमें लगाया गया था, जिस पर कहा गया था इस केस में कि 21D अट्रैक्ट ही नहीं होता, वो लगाया जाता है अब ताकि लोगों को गिरफ्तार करें। तो उन्होंने आज 20 को तगड़ा कर दिया है कि आपने जो काम 21 से लेना होता है वो 20 से लें। वंस अगेन माय पॉइंट कि आप 20 से 50 साल भी कर दें, जितना मर्जी सवेर कर दें, जिन लोगों ने इस शिकंजे में से निकलना है वो निकल जाएंगे। अच्छा अहमद मंसूरा साहब, मुझे ये बताएं कि इस तरह की लेजिस्लेशन में तमाम पॉलिटिकल जमातों का ऑन बोर्ड होना कितना जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से 2016 में मुस्लिम लीग नून ने ये कानून पास किया तो उसका खमियाजा भुगता। हमने देखा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हमेशा से होती आई है। अब मरियम नवाज भी यही बात कर रही है कि इमरान खान और वुजरा के यही कानून जिसको वो सख्त कर रहे हैं गले पड़ेगा। तो सर हर गवर्नमेंट जब आएगी, हर पार्टी तो दूसरी जमात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेगी। जिस तरह से नैब कानून के हवाले से भी यही हमेशा से बात होती है। तो तमाम जमातों का ऑन बोर्ड होना इस तरह की लेजिस्लेशन में कितना जरूरी है? गवर्नमेंट का और ऑपोजिशन का बेसिक फर्क ये होता है जी कि गवर्नमेंट लेजिस्लेट करने के लिए बैठी होती है। लेजिस्लेशन का एक प्रोसेस आइन के अंदर मुख्तस है। वो प्रोसेस क्या है कि आपका बिल टेबल होता है, उसको आप स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं जहां पर ऑपोजिशन भी होती है, उस पर डिस्कशन होती है, उसका ड्राफ्ट फाइनल होता है, फिर वापस आता है, फिर वो पास होकर सेनेट में जाता है, सेनेट में भी ये प्रोसेस फॉलो होता है। इन सब प्रोसेस का मकसद ये है कि तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन आ जाए, पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन आ जाए। आई हेट टू इंटरप्ट यू अहमद, लेकिन देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज की और सियासी जमातें, अपोजिशन की और गवर्नमेंट की इस कदर जिसको कहते हैं नफरत बढ़ गई है, गुस्सा बढ़ गया है कि छोटा सा मामला जब किसी कामा कमेटी में जाता है तो वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने देखा इस कदर शदीद बातें होती है कि बंदा बाज़ औक़ात होता है कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, उसके बाद उसका इजलास ही नहीं होता। फिर यह होना तो चाहिए कि कामा कमेटी में कोई इशू गया, उसके बाद फाइनलाइज होकर उस हाउस में आ जाए, नेशनल असेंबली में आए, ताकि फर्दर उस पर काम हो। बेशुमार मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे ऐसा हुआ, इशू गया, वहां पे वहीं पड़ा हुआ है। सर आपको मैं बात बताऊं, ये जो असेंबली की वर्किंग होती है ना सर, वर्स्ट हालात है इस वक्त। उसके बावजूद भी वो पंजाबी की एक मिसाल है, मजा मस्जिदिया बहना, ये सारे इकट्ठे होते हैं और जहां कानून पास करना होता है कर लेते हैं। सैलरीज का कानून है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, अपने वफाद, या कोई कानून जिस पर बहुत स्टिल है। ये एक्चुअली ऑपोजिशन को भी ये कानून बड़ा सूट करता है और बहुत सारे हल्के तो ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस ऑपोजिशन की मर्जी के साथ है। बहुत सारे हल्के कह रहे हैं, जमा हो जाते हैं। बहरहाल माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कानून अहमद मंसूरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज के प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।